अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पाक हफीज एंड आई एम नोमान खान। इस वक्त दो बड़ी अहम चीज़ें चल रही है। एक तो फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे गार्ड्स को एजेंसी वाले उठाकर ले गए हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। वजह क्या सामने है, फवाद चौधरी ने क्या कहा, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है पंजाब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका होने वाला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी तादाद, जो कि बाद में मैं आपसे डिस्क्लोज भी करूंगा कितनी बड़ी तादाद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे होने वाले हैं। इस पर बात करेंगे। और जो अहम इशू है वो चूंकि एक खबरें गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हिंदुस्तान से हमारे इजराइल से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन किराम, दो चीजें बड़ी इस वक्त चल रही हैं। एक तो जैसे जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ कुव्वतों ने मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन लोगों की जुबान बंदी करना चाहिए कि जिनसे ये तवक्को की जाती कि वो बोलते रहे हैं। और हमारे सामने मिसाल है शहबाज गिल की, किस तरीके से उनको मारा गया, किस तरीके से उनको पीटा गया, किस तरीके से इनको खामोश करवाया गया। बहरहाल वो असाब का तगड़ा था, उनको तो खामोश ना करा सके। अब दूसरी राह ढूंढी जा रही है। दूसरी राह किस तरीके से ढूंढी जा रही है? अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी के ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया, एजेंसी वाले उसे उठाकर ले गए। वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उसके जरिए से उन तक वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचती रहे। अब यहां पर सवाल ये है कि आखिर क्या चाहते हैं। मतलब एक तो पाकिस्तान का जो स्पेशल एक स्टेटस था वो मेरे ख्याल में इन 5 महीनों में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए। हम एक यानी तहम्मुल से बर्दाश्त करने वाले एक डेमोक्रेसी बनने वाले थे ना। हमारा तो ये अहम था, हमारा तो ये मिशन था कि पाकिस्तान को हम डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग ये खबरें भी गर्दिश कर रहे हैं कि ये माहौल इसलिए बनाया गया, ये इसलिए तमाम चीज़ें करवाई गई कि बुनियादी तौर पर हमने जो बढ़ना है वो मार्शल लॉ की तरफ ही बढ़ना है और उसके लिए रास्ते मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ किए जा रहे हैं, वो रास्ते मुकम्मल तौर पर बनाए जा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि कामरान खान साहब कर रहे हैं। उनकी ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर, उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जो एक मैसेज उनको मौसूल हुआ, वो मैसेज क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि कामरान खान साहब को किस किस्म का ये मैसेज आया और उस मैसेज में क्या कहना चाहते हैं कामरान खान साहब। कामरान साहब, मार्क माई वर्ड्स, कामरान खान साहब को किसी ने मैसेज भेजा और कहा कि मार्क माई वर्ड्स, इफ द करंट पॉलिटिकल मेस इज नॉट फिक्स्ड रैपिडली, द कंट्री इज जस्ट डेसिमल अवे फ्रॉम द मार्शल लॉ। अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईली प्लेस्ड जीओपी ऑफिशियल टोल्ड मी a few days ago. Next NSC meeting could be a decisive event. अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो बुनियादी तौर पर अगर मामलात जल्द से जल्द ठीक ना किए गए, अगर मामलात को जल्द से जल्द पाकिस्तान ने हल ना किए, तो ये हो सकता है कि जो मार्शल लॉ की सूरत हाल बन सकती है। और मार्शल लॉ की सूरत हाल किस तरीके से बन सकती है? क्योंकि मामलात अगर ख़राब हो, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो, इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए आए और फिर हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं होगा, हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और जब ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में कंट्रोल से बाहर चीज़ें चली जाती है। जब कंट्रोल से बाहर चीज़ें चली जाती है तो फिर जवाब पेश किया जाता है कि जनाब देखो पाकिस्तान में तो एक खून खराबा होने वाला था, तो लिहाजा हमें बचाना चाहिए। ये चीज़ एक चल रही है। फवाद चौधरी का इशू जो था वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइजेशन पैदा की जाए। जिस तरीके से कौन कर रहे हैं, किस तरीके से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, भारत से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर का स्टेटस जो था वो तब्दील किया गया, जिस तरीके से कश्मीर के स्टेटस को छेड़ा गया, जिस तरीके से कश्मीर के स्टेटस को ख़राब किया गया, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। और अब अगर दोबारा ताल्लुकात बहाल करेंगे तो इट्स मीन कि आप जो है वो कश्मीर के सीने में जाकर या उन के सीने में वार करेंगे या उनको एक्सेप्ट करेंगे। बुनियादी तौर पर ये चीज़ें सामने, ये मुकम्मल तौर पर
یعنی وہ چیزیں ہیں کہ اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے امداد کام کر گئے اور بدلے میں شہر انہوں نے مانگ لیے. جس طریقے سے شہباز شریف نے آج پھر یہ کہا کہ دیکھیں ہم وہ قوم نہیں ہے، بھکاری قوم ہے، اور بھکاری جو ہے کبھی بھی وہ سر اونچا کر کے نہیں چل سکتی. بھکاری آپ ہیں اور جس طریقے سے آپ مانگتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. 31 لیگی بکنے کو تیار، بڑی پلاننگ کا پول کھل گیا. رانا عظیم صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں بنیادی طور پر جو بات چیت انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب سے 31 لیگی ارکان کی کچھ ملاقات ہوئی ہیں. ملاقات کا بنیادی طور پر ایجنڈا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنی تھی. اب یہ افواہیں ہیں، یہ اس خبر کی میں کنفرمیشن آپ کو نہیں دے رہا، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کوڈ ہیپن ان پاکستان. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو نیور نو. ہمارے ایک دوست ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یو نیور نو، اینی تھنگ کوڈ ہیپن. کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نہیں جانتے اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا اگر یہ خبر چل رہی تو اس کے پس پشت کچھ ایسی چیزیں ہوں گی. وہی اگین جس طریقے سے شہباز گل کو اٹھایا گیا، مارا گیا اور ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، نہیں بنا. اسی طریقے سے نامعلوم افراد کپتان کے بندے اٹھانے کے لیے جو پلاننگ کی گئی اس پر بھی عمل پیرا ہے. فواد چودھری کی مثال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی نا، اس کے بندے کو اٹھایا، وجہ صرف یہی کہیں سے انفارمیشن ملتی رہی. اب یہ بوکھلاہٹ کی کیوں شکار ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، جمعرات کو یہ معاملات زیادہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے. ایک طرف شہباز شریف نے ایک بالغ جرم کر لیا، ایک بالغ جرم اس طریقے سے کر لیا کہ انہوں نے کہہ دی کہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ بالکل میری ہی ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی ہیں، اور میں توقیر شاہ سے گفتگو کر سکتا ہوں، توقیر شاہ سے میں بات چیت کر سکتا ہوں. بالکل آپ بات چیت کر سکتے ہیں توقیر شاہ صاحب سے، بالکل آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے کوئی ہوں گے. لیکن آپ جب غیر قانونی بات کریں گے تو پھر یہ بات نااہلی تک جا سکتی ہے. اور یہی کانفیڈنس تھا جب نواز شریف کو بھی ایک زمانے میں تھا، جب ان نے کہا کہ پانامہ میں کچھ نہیں رکھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال شہباز شریف اب جو کچھ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. یہ 3 بڑی اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے پاک افیئرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں ہمارے اس چینل پہ، آپ اس میں فیڈ بیک بھی اپنا دیتے رہیں تاکہ اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور آپ جب کسی غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اسے درست کرنے کا ہمیں موقع بھی ملے گا. دیکھتے رہیے پاک افیئرز. مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.